क्लास से कोचिंग की अलग पहचान है। अरे सबने माना है, अरे सबने माना है कि ये दरभंगा की शान है। सबने माना है कि ये दरभंगा की शान है, कि ये इदारा हर तरह से खुशहाल हो, आबाद हो। बताइए आमीन। कि ये इदारा हर तरह से खुशहाल हो, आबाद हो। अरे है यही सबकी है, यही सबकी तमन्ना है, यही सबकी तमन्ना। अरे साजिद के भी अरमान है। निफ्ट को क्लास से कोचिंग की अलग पहचान है। सबने माना है कि ये दरभंगा की शान। أعوذ بالله من تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلنا عربيا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم
نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم